तो आमर कौन कौन है चुंगुड़ी ये मटन कषा ये हूँ माछ ये हूँ चिकेन ये हूँ अंडा तकारी भी हो गला काढ़ी दो सब जाक नास्ताटा कर बड़ा बड़ा काढुना तो फ्रेंड ये हो गला हमर पका 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 एटा रेडी हमर हरा देखंतु ये कलेनी माछ ये बापाड़ी कॉलोनी है मटन हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर सागर सो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर अटे भले रखो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर तो नुआ वर्ष रा अभिनंदन आपण माननको पडी गली गला सो टुडे इज वेरी स्पेशल डे नॉट जोक इट इज रियल व्हाई तो संडे 2022 2 में 3 4 23 22 to 23 going come is 24 yeah so today yeah full very happy day so I hope you are full enjoy the हैप्पी न्यू ईयर नया साल 24 year 22 24 20 22 22 24 year full happy year okay so now just very much veggie non-veg item very much non-veg item so what non-veg item so I see you look fun so look this is chicken this is mutton parwan chungudi fish macho today full special day so I happy this year I meet you okay so this last year and so happy to goodbye this year okay so very much vegetarian veg non-veg item so I am going to cooking so you are look and see enjoy okay इंग्लिश कैसे कह दिला so just one katha I am to talking you okay so please my you are all friends and sister brother comment me last year 2023 how to experience to your life so please comment me okay so I am going to cooking all item non-veg item very much दिस इज लाइक लैटिन खा के लैटिन जाना है joking you waste man chalo so this is my son Bubu Kumar नितेश कुमार so you are very good boy so I hope your blesses all time I'm upare okay so आउ इंग्लिश आसिला ना no या today is full talking English to you okay so you understand okay you I know you better understand let's go so friend I am just cutting onion full fast so full tasty I am making full tasty not yadu shadu so you definitely experience last 22 23 okay so friend look chicken mutton fish चिंगड़ी parwan chungudi okay so very much item okay you are फैंटास्टिक last day 2023 okay so today eating and full enjoy okay so for 2023 full happy for me okay why you are all peoples I am meet you 2023 okay so this is fish chalo ready koriya so friend look my mati handi so today mati handi mutton ready mati handi chicken कढ़ई माछ कढ़ई चुंगुड़ी ओके फुल वेरी मच ऑल आइटम सबु आइटम आज सर
2023 जाऊँगी जदि भलरे जाऊ जमी कौन आईष वाला जमी मन दुख न हुए जे भाई आमठू नेल ना से कह भाई आमठू नेल ना सो टुडे फुल वेरी मच तेल पकाई डिस्टर्ब करो नहीं पत्र ओके पका दिस इज लास्ट टाइम आई टॉकिंग छेचा मसला गरम मसला ओके देख छेचा मसला फुल गरम मसला फुल कड़कड़ ओके डंकी तो फर्स्ट रेडी मटन माटीहांडी मटन सेकंड चिकेन थर्ड फिश चिंगुड़ी एग सीरियल बाई ओके तो आज जिते करके खाइबा कहीं 2023 रहा 2024 सो 2023 एक्चुअली आपण मान मो नुह आ वर्ष नुह वर्ष तो आसब जीव तार तो अच्छी कर्तव्य किंतु 2023 सतता कहूँ हृदय कहूँ बहुत भल रही आमर 2023 एक्चुअली कष्टर फल जो गुरा आ जगन्नाथ आशीर्वाद तम आशीर्वाद अनियन चलो आस जमी भाई आज सब जमी सो फर्स्ट रेडी मटन माटीहांडी मटन ओके देखो कति पके ओ भाई दितिया चुल्ली माड़ा हम तुम कौन माछ सेपटे मटन माछ तो ये फ्रेंड माछ ये पड़गला बराबर माछ भजा हो मटन बही सो फ्रेंड बर्तमान कौन आबी माने रोषे को खरार प्रभाव बहुत जोर पड़ू तो 2023 को बढ़िया रकम 2023 को बढ़िया रकम आम विदा दौर कहीं 2023 आपण मान मु भेट हो बहुत खुशी आपण मान केवल भेट हो आउ कि नुह तो 2023 तो मो बहुत 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 भल हो जगन्नाथ आशीर्वाद देखा जाऊ 24 कौन हो स्टार्टिंग रू जना पड़ मु तो देखुची प्राय सब इंस्टाग्राम रे क्वाडे क्वाडे बुलिया जाऊ तो जाओ आ कौन करिया ये आर सकाश मुझे कड़े जापारूनी है आगे कहली चले बस में बुलाई गोटा कौड़े बड़ टूर में जा 4-5 दिन बुलिक आसा कौन मुझे बांती हेबी बोतल नहीं जी बांती करी खाई खाई मुझे गुड़ाक जी ये भात बसई देती अंडा सीझा हम अंडा तरकारी भी हम तो एपटे मु अंडा सीझे देवी पानी टे पकईदबा हम ना जीव कड़े तो माछ पूरा आमर हो गला आउ गोटे पक एपटे गोटे काढ़ हाँ ये माछ पूरा बढ़िया कड कड हो कड कड कर पकाउं मुंड दीटा अच्छे मुंड भी दीटा पड़ मुंड बहुत पसंद क्या पसंद कमेंट कर हाँ मटन सेपटे पड़ी तो साइल बाबू तांकर भी माछ होई साइल तार माछ भजा खाऊ तांकर आ ये पूरा सब सब भजा भजी हे गला पका 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 चुंगड़ी पका से छिड़ाई था पका 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 चुली निभिलानी पका चुंगड़ी वेरी मच नॉन वेज आइटम वेरी मच चुंगड़ी पका सब प्रकार आइटम आदि दियो ए सिजी आइलन जाइलो हां ठीक है ए हाड़ा देखा गलन तुम हां ठीक है खबर देखन माछ हो गलानी पापा एडी माछ हलानी हां अंडा भी होजी देखो अंडा होजी चुंगुड़ एडी मटन एडी माछ
ଏଠି ହେଉଛି ଚିକେନ୍। ଏଠି ହେଇନାହିଁ ଏଇଟା ହବ କେମିତି ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ଆମେ ମାଛ ଏମିତି କଲୁ ଯେ କି ବଢ଼ିଆ ଆଉ କି ବଢ଼ିଆ ଯେ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କେମିତିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଅସନାରେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଜା ଅଲଗା। ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବାପା ଏଠି କଲେଣି ହେଇ ମଟନ୍ ଏଠି ମାମା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ହବ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ରେଡ଼ି। ଏଇ ଦେଖ ତୋର ଅଣ୍ଡା ରେଡ଼ି? ହଁ ଅଣ୍ଡା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମୋର। କେଇଟା ମଗେଇଥିଲା ଅଣ୍ଡା? 6ଟା। ବୁବୁ ଖାଇବ ଗୋଟା ବୁବୁ ଗୋଟେ। ବୁବୁ ସିଝା ନ ଖାଇବ? ଖାଏ ନା। ହଉ ପକେଇଲି। ମାମା ଗୋଟେ ରଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ହେଇଯିବ ବାପା? ମାଛଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ହଁ ସତରେ ବା। ତା ଦେହରେ ଇଏ ପକା କ'ଣ କହିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଇଏ କରିନୁ ସେ ପକା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକା ତାକୁ ଇଏଟା କର କ'ଣ କହିଲୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା କରିଦେ। ଚମକିଲା ଆଣି ପିଆଜ ଅଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡୁ କ'ଣ ମସଲା ଆଣି ଖାଲି କଷା କରି ଅଣ୍ଡାକୁ ମାମା ସେଠି ଆଣିଲଣି ମସଲା ପକା ଆଗେ ଅଣ୍ଡାଟା କରିଦେ ହେଲା। ଚୁଲି ଜଳା କାଠ ଦେ ନିଭି ଗଲାଠୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲଙ୍କା ନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଠି ଅଛି ଦେଖିଲୁ? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଟା ପକା ଗୋଟାଏ ପକା ଅଣ୍ଡାଟା ପକା ତା ଦେହରେ ଅଣ୍ଡାଟା ପକା ବେଶ 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 ମଟନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଚୁଙ୍ଗଟା ଚିକେନଟା ବସେଇବି ଆଉ। ପକା 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 ଏଇଟା ରେଡ଼ି ଆମର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଆଜି ରେସିପି 2003 ଲାଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଏ ଯେଉଁ 2023 ଏମିତି ସେମିତି ନୁହଁ ସବୁ ହବ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଭଳିଆ ହବ। ଚଲ ଆସ୍ତଟା କରୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଢୁନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ମଟନ୍ ତ ଆମର ସେଇ ହାଣ୍ଡି କିନା ବାହାରି ଯାଉଛି। ସବୁ କଷା ହବ ସାଙ୍ଗେ ଚିକେନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଧେ ଚିକେନ ବସିବ। ଥାକରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମସଲା ଏଇଠି ପକଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ କି ଇଏ ପଇଲା ଆମର ଗରମ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ ପକେଇ ଦିଅ ସେ ପିଆଜ। ଏଠି ମସଲା କଷେଇଲା ଭିତରେ ଟିକେ ଚଟୁ ମାରିଲା ଚଟୁ ମାର ଚାଲ 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 ସେପଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏକା କରିବ? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇଟା ଏପଟେ ଚିକେନ ପାଇଁ ଏକା ଚାଲିଛି। ଗୋଟା ବିଲାତି ମଗ ପାଣି ବୋତଲଟା ଦେଲି ମଗ ପାଣିଟା ଦେଲି ଗୋଟା ବିଲାତି ତ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା ଆମେ। ଜିରାଟା ସବୁଥିରେ ଦରକାର। ଗରମ ଝଡ଼ୁ ନାହିଁ କ'ଣ ଭାଇ ଝଡ଼ୁ ନାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେଣି ଚିକେନ ସବୁ। ଧର ତମ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧର କଷିକି ବାହାର କରିବ। ବେଶୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ବେଶୀ ଆଉ ଝୋଳମୋଳ କରିବନି। ଚାଲ ଆମର ଚିକେନ ପଇଲା। ପକା ହଳଦୀ ପକା ପାଣି ଟିକେ ଦେ। ଡବଲ ଡବଲ ଚୁଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ସଂଘର୍ଷ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ସଂଘର୍ଷ ପକା ଟିକେ ଚିକେନ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଆଜି ପେଟରେ ଆମର ପଶିବ। ତମେ ବାହାର ତାକୁ ବି ବାହାର କରିଦିଅଛି। ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷା ବି ସଇଲା ପେକ୍ଟ। ପାଣି ଆଳୁ ମିଶେଇଥିଲେ ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ କଷାଳିଆ ସବୁ କଷା ସବୁ ଖାଇକି ଆଜି 2023କୁ ଆମେ ବିଦା କରିବୁ। ମଟନ୍ କଷା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷା ଆଜ୍ଞା ମାଛ କଷା ହବ। ମାଛଟାକୁ जो रस प्लेट तेल लंका पूरा फुटिगला तो मसला को भी पकईदेवा।
वाओ ତଳେ ଦିଟା ଗାର ଭଳିଆ ଥବ ଯୋଉଠି ଅନ୍ କରୁଛୁ ତାର ତଳେ ଦିଟା ଗାର ଭଳିଆ ଥବ तू तेगी जळचु मु सेटा संभाली पारु नै हैला हा टिके सुन हल्दी लंका गुंडा माछ इरे पके दला टिके बसी सेठी पके से कढ़ईटा टिके नेकी नाउ छ हल्दी लंका गुंडा माछ मसला देखि होगा खोलिलो ध्यान खोलो मु कोठा त धरि छ मु खोली पारु थाउ 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 देसै लनी हां बंका बसै छ कढ़ईटा ना सब देखो तो मामी माटी ये कलेनी माछ अम्मा मोर गुड्डे माछ रखियो हां अरे को आड़ देखि कैमरा मोबाइल में माछला पड़ियाटा देखा जाउ हां हां मोबाइल गुड्डे रखे जिबा तो करी भी हे गेला काढी दउ सब जाको पूरा रोसई बास पूरा हो गलानी तो जाऊँ घरे बढ़ा बढ़ी करी तो कौन कौन है जन दियो तो भोक जोरसोर सी कुछ कहींपारे ना तो आमर कौन कौन है चुंगुड़ी ये मटन कषा ये हूँ माछ ये हूँ चिकेन ये हूँ अंडा साइल जा सेपट जा जा सेपट जा जा बुबू जा बस बुबू बस सेपट जा रे हाथ नहीं जा थालटा नहीं जा खाइबाटा एत सुंदर है बहुत बढ़िया है बुबुर साइल खिया पिया सरीगला थाली मैंने खुआली मुझे बस खाई दूसरी माछ मटन कषा अंडा भी उड़ी गला अंडा दीटा पड़ी ये चिकेन कषा ये हूँ चुंगुड़ी चुंगुड़ी ये माछ मुंड जहाँ कहतु क्या मोर माछ मुंड बहुत पसंद साई बाबू हाथ देखिए मतलब भात जो हाथ कैमरा बंद कर मतलब भात ये सब खाई सारी तो सारू एटा कौन माछ मुंडा खा